جسٹس منصور علی شاہ کا سیکریٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے خط گزشتہ روز کے اجلاس سے پہلے لکھا۔ جسٹس منصور نے ججز سینیورٹی بغیر مشاورت طے کرنے پر سوالات اٹھائے۔ صدر پاکستان سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے۔ آرٹیکل 200 کے تحت مشاورت لازم تھی۔ صدر آصف علی زرداری جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کر دی۔ صنعتوں کی پیداوار اور ڈیجیٹائز کر کے انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ معاشی اہداف کے حصول میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR کی ڈیجیٹائزیشن اور دیگر اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ محصولات وصولی اور دیگر معاشی اہداف کے لیے تمام ادارے مکمل جانفشانی سے کام کریں۔ محصولات وصولی اور معاشی اہداف کے تمام مراحل کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہوں۔ معاشی ترقی کے لیے تمام سرکاری ادارے FBR کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ بلاول بھٹو کو بھارت کو ایک بار پھر امن کی پیشکش، کشمیر اور پانی سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کی دعوت دی۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کو سمجھنا ہوگا پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان ہرگز پر دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل نہیں۔ پاکستان عالمی امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے۔ افغان حکومت پر واضح کر دیا، سرحد پار سے حملے قبول نہیں۔ افغان عبوری حکومت دوحہ معاہدے میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ نئے مالی سال کے دوسرے روز بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 1942 پوائنٹس کا اضافہ۔ تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ 1,30,000 کی نفسیاتی حد بھی پار کر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 4 پیسے کا اضافہ، ڈالر 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹1.14 فی یونٹ کمی کر دی۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کی تھی۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 48.84 سے کم ہو کر 47.69 روپے ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 7,050 روپے سے بڑھا کر 8,730 روپے ہو گیا۔ لاہور سے بہاولپور کا کرایہ 2,200 سے 3,200۔ لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2,180 سے 3,280 روپے۔ لاہور سے ملتان کا کرایہ 2,000 سے 2,600 روپے کر دیا گیا۔ سیالکوٹ، چکوال، ساہیوال، بھلوال اور بھاواریاں روٹ پر 50 سے 100 روپے اضافہ کیا گیا۔ ریلوے حکام کا بھی کرایوں میں اضافے پر غور۔ اور ہزاروں اشیاء کی درآمد پر 100 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس عائد۔ لنڈے کے کپڑوں اور جوتوں کی درآمد پر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی لگ گئی۔ آرٹیفیشل جیولری کی درآمد پر 32%، جبکہ کاسمیٹکس، پرفیومز، شیونگ کریم اور دیگر مصنوعات پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد۔ پان کے پتوں کی درآمد پر 400 روپے فی کلو اور تمباکو کی درآمد پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی دینا پڑے گی۔ ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود FBR گزشتہ مالی سال کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ ہدف میں 2 بار کمی کے باوجود 165 ارب روپے کم وصول ہوئے۔ شارٹ فال 1,248 ارب روپے رہا۔ غزہ میں امن کی راہ ہموار، اسرائیل غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے لیے راضی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا صہیونی حکومت جنگ بندی کے لیے ضروری شرائط مان گئی۔ میرے نمائندوں کی اسرائیلی حکام سے غزہ کی صورتحال پر طویل اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ 60 روز میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز پیش کریں گے۔ امید ہے حماس معاہدے کو قبول کرے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی 7 جولائی کو امریکہ کا دورہ کر کے صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی اور شمالی علاقوں پر بمباری، ایک دن میں 100 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کیفے پر بم برسا دیے۔
सालगिरह तकरीब में शरीक 39 फलस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। मारूफ फलस्तीनी सहाफ़ी और फिल्म साज इस्माइल अबू हतब भी शहीद। खान यूनुस, जबालिया और दीरुल बलाह पर भी फ़ज़ाई हमले। रफ़ा में खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर हमला, 16 फ़लस्तीनी शहीद। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, आलमी अदालत के फैसले से भारत को धचका लगा। सालसी अदालत ने वाज़े कहा, भारत एक तरफा तौर पर मुआहदे से नहीं निकल सकता। हमें मिलकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। आबी ज़खायर की तामीर तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। अपने वसाइल से दियामिर भाषा और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। मज़ीद कहा, सवात में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें सूरत हाल का जायजा लेना होगा। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निज़ाम के हवाले से भी NDMA का अहम किरदार है। पेट्रोल बम के बाद अवाम को महंगी बिजली के झटके। वज़ीर आज़म का ऐलान करदा रिलीफ पैकेज भी खत्म। अप्रैल में बिजली की कीमतों में 7 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान किया गया। इत्तला 3 अप्रैल से 30 जून तक था। बिजली पर रिलीफ पैकेज खत्म होने से अवाम परेशान। हुकूमत से सवाल किया कि मुस्तकिल रिलीफ कब मिलेगा। PTI की मखसूस नशिस्तों को बांटने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुसद्दिका अदालती फैसला नहीं मिला। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों के मुताबिक मुतल्लिका विंग्स को तैयारी की हिदायत। PTI का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। अमीर JUI से हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि KP हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं। मौजूदा असम्बली बशमूल KP हकीकी मैंडेट की हामिल नहीं। वफाकी या सूबाई हुकूमत में आने में कोई दिलचस्पी नहीं। साफ, शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना नए इंतखाबात होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी समेत 80 रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत। तहरीक इंसाफ के कैदी रहनुमाओं का मौजूदा क़यादत को ख़त। हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। लिखा, बानी PTI से मुलाकात पर मशरूत मुज़ाकरात किए जाएँ। लाहौर के 80 रहनुमाओं को भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी जानिब अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक की हिदायत की है। आशूरा के बाद पार्टी एहतजाज का लाहे अमल देगी। बानी ने कहा, लोगों को आवाज़ ख़त्म कर दी गई। गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध में 93,000 असातिज़ा की भर्तियां मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के VN के मुताबिक तालीम हुकूमत सिंध की तरजीहात में शामिल है। नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को मेरिट पर मौका दिया गया। नई भर्तियों से सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। तालीम का मयार बेहतर और शरह ख्वानदगी में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के VN का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया, हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, निकासी आपके मंसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। लाहौर के इलाकों शाहदरा और काहना में मुबैना मुकाबला, बाप बेटे समेत 3 मुलजिम मारे गए। काहना में मोटरसाइकिल सवारों को लूटने वाले बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां दोनों दम तोड़ गए। शाहदरा में पुलिस मुलजिम जाहिर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी, साथियों ने हमला कर दिया, मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जेहलूम, गुजरांवाला, गुजरात, अलीपुर और हरीपुर में अब्र रहमत। मौसम खुशगवार हो गया। हरीपुर के नदी नालों में शदीद तोगयानी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिंध नोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। गिलगित, अशकुमन और निगर खास में जमीनी कटाव से फसलें तबाह। निगर खास में मकानात को खाली करा लिया गया। सानहा सवात के बाद इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 65 से जायद होटल और रेस्टोरेंट्स, मिसमार, सियाहती मकाम हर नौ में तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के अतराफ 200 फीट पर तजावुजात हटाने का काम जारी। दरियाए सवात में डूबने वाला एक बच्चा ताहाल न मिल सका। सानहा सवात पर महकमा आपाशी की रिपोर्ट भी सामने आ गई। सैलाबी रैले की पेशगोई इत्तला मिलने के बावजूद सवात इंतजामिया टस से मस न हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स बिल सेनेट से मंजूर। नायब सदर जेडी वेंस का वोट फैसला कुन निकला। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। जेडी वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। नया टैक्स बिल बड़ी कामयाबी करार। मुआशी पॉलिसियों पर अहम असरात मुतवक्के। बरतानिया का फ़लस्तीन एक्शन समेत 3 तंजीमों पर पाबंदी का फैसला। फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के लिए बरतानवी वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट में मुसविदा पेश किया। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदी का इकदाम कौमी सलामती और माहिरीन की सिफारिश पर किया गया। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के कारकुन बरतानवी बेस में घुस गए थे।